Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mayang gabi once again. I'd just like to share my screen so that kitang tanan magdungan o basa sa gospel. Nanay makita? Nanay. Okay. Visible na, sis. Okay, thank you. So mayang gabi once again. Magdungan tagbasa sa atong gospel. The Lord be with you. And And with yours. your spirit. The gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. So ang atong gospel, the 18th Sunday of Ordinary Times, year 2, cycle B. Nisumpay gyud sa last natong gospel, di ba? Kuan man to kanang feeding of the 5,000, di ba? Naay usa ka ako gyud na siya gituyo og kuha kani nga image kay precursor na siya, nagpakita na siya nga siya ang bread of life. Sa feeding sa 5,000, the physical bread. This time around is the bread of life. So mo na atong i-discuss. So magdungan ta og basa sa atong gospel. Once the crowd realized that neither Jesus nor his disciples were there, they got into the boats and went to Capernaum in search of Jesus. When they found him on the other side of the lake, they asked him, "Rabbi, when did you get here?" Jesus answered, "Very truly I tell you, you are looking for me not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill. Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on him God the Father has placed his seal of approval." Then they asked him, "What must we do to do the works God requires?" Jesus answered, "The work of God is this, to believe in the one he has sent." So they asked him, "What sign then will you give that we may see it and believe you? What will you do? Our ancestors ate the manna in the wilderness, as it is written, He gave them bread from heaven to eat." Jesus said to them, "Very truly I tell you, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. For the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world." "Sir," they said, "always give us this bread." Then Jesus declared, "I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty." The Gospel of our Lord Jesus Christ. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. Kinsay maka-depict og unsa ni siya nga image? Naa ni siya sa Gospel atong gibasa. What do you think it is? Capernaum? No. What? Naa. Not Capernaum. What is this? Mana. Yes. Asa may mana ani? Nganong mana man eh? Kinsa to ni tingog og mana? Ako sis. Kinsa man eh? Sister. Na? Okay. Correct. Okay, nganong giona ni kay during sa Exodus from Egypt to Israel, di ba? Pila ni sila ka million Jews niya. Manglakaw sila,
with a pillar of cloud and a pillar of light in the evening aron magkakuha sila. Sige reklamo, gitagaan sila og mana. So unsa may meaning sa mana? Kinsa makahibaw unsa may meaning sa mana? Unsa meaning? Na anyone? Sa word lang sa Binisaya na ang meaning. Mana. Unsa what do you think it is? Blessing. No, the exact word, the exact meaning of mana, M-A-N-N-A. Unsa may exact meaning? Inheritance. Bread. The meaning is unsa man ni, what it is. Kay ngano, nga isilagpan, nga isilaw, kay wala sila pagkaon. So ini kabuntag, mo nila makita, mura ni siya og kanang wafer ba, murag bread nga imo lang pamuniton ko anon sila. So ang word which is word nga sa English pa what it is sa Binisaya unsa man na mana unsa man na unsa man ni nakuan diri tugingnan sila sa Ginoo through ni Moses nga kuhaon na ninyo kaon as much as you can through the whole day ayaw pasubra kay nagaugma na napon na siya ang uban pasubraan udlon gud siya it's because it is a daily bread nila at that time. Ang question lang, ang nakapurke, kay gihimo na lang nilang benefactor ang Ginoo. Benefactor means, sa may Binisaya. Sister Mel, ano sa Binisaya benefactor? Murag tagahatag, taga-supply. Kana, mana. Mana mo tanaw ko mas nindot magud mo explicar og kuan, taga-supply. Gihimo na lang nilang supplier of mana si God the Father. Kung mag-atong tuyo sa Ginoo inana na lang mahitabo dili maglisod na tag kanang hatag niya og pasalamat magsige na lang tag reklamo so sa may natabo sa mga Israelites unsa man ni sige na lang nigmana sige na lang ni og kuan wa na lang gyud kuan o to giwanan na puro pigeon wa na lang gyud sige lang puro lang reklamo. Yes, tinuod nga ang material things gikan sa langit but dili na siya makahatag og tinuod nga kinabuhi. Nga naman physical. Kumbaga tambal sa atong kagutom. Inigkagutom na to, mabusog, inigkabusog, pahuway. Iniggawas na po, gut mo na po ta. So kutob ra sa material. But ang gospel karon is the bread of life. Unsa may pasabot ani? Grabe kaayo ang implication ba? I want you to have a look. Jesus nahimong pan. Sa Holy Eucharist, nahimo na siyang pansiya na mismo. Ang true bread communicates eternal life to us. Mauunta na siya ang meaning. But aron ta makadawat sa tinuod nga meaning sa bread that leads us to eternal life, kinahanglan nga mo make tag major step. Unsa man na siya? To believe in Jesus Christ and make a personal commitment to Him. Nganong ni-emphasize ko ano yung mga igsoon? I want you to agree with me. Di ba mga lawat ta? Physical nga pangalawat ba? Ito tagsimbahan mo simbata, di ba mga lawat? Obserbari ang mga tao nga mga lawat. Did they accept Jesus Christ in the form of bread as the true bread for eternal life? O nikalawat lang kay tungod nikalawat? Wa na lang bitaw kanang consummation kanang how do I call it kanang bang moral lang siya og mana. Okay, that is moral lang kag nikaog kag pan nga mauna tan-awa. Obserbahin ninyo 90% sa mga lawat igo ra gyud nikaon og pan. But wa nikaon ni Jesus believing that He is the bread of life. And naatay personal commitment to Him. Would you agree? Tan-awa diha. Wa ko ningon nang nanaway ha. Kay in one way or another, gikan ba punta diha. Ako gikan punta diha. Dili man na siya instant nga mo inikalawat nimo mugto imong luha. Kay kibaw ka nga si Jesus gina siya ang imong gidawat. Siya gina mismo. It's not instant. It's a process. Daghan nganong nag-emphasize na ko ani karon mag-igsoon. If you notice na atong gisigag kanang emphasize diri sa atong prayer meeting, values gyud unsay truth about the gospel. Kay ngano man unsa may trabaho sa Ginoo, imagine ha, unsay gisulti sa gospel karon.
unsay ningutana ang mga disipulo, mga tao, unsa may among buhaton aron mi makahibaw sa works of God. Unsa may trabaho? To believe in the one He has sent. Kumbaga, mutuo nga si Jesus ang Messiah, mutuo nga si Jesus ang gipada sa Amahan. But kung imo pong sabton at that time maglisod pug ka og kumbaga ba, sayo na lang nato karon, di ba? Kay that was 2,000 years ago. Sayo na lang. But kung sila imo pong ibutang ang atong kaugalingon at their context at that time, kung wala kay faith, kung wala kay grasya sa Ginoo, maglisod kag tuo, sama nimo, pareha ra nimo nga tao, sama ra nimo nga Jew, sama nimo nga Israelite, and miingon nga siya ang anak sa Amahan. But it needs the grace of God. Ang Amahan maoy mutandog nato nga siya, si Jesus ang akong anak. Unsa may hinungdan mga igsuon? Nganong maglisod adto sa Israelites, ha? Di sila makatuo nga naana ang ilang Misaya. So hangtod karon ang Jews until karon naggapos ilang kasing-kasing kay di sila katuo nga niabot na nga si Jesus ang Misaya, kay nagtuo sila lain pagyud. So ang nahitabo ang ilang kasing-kasing naggumon sa gamot nga dili mao. Wrong perception kay nangita pagyud sila sa ilahang gusto man nga nagtuo sila ang Misaya hari gyud niya sa paghari nga gilansang. Mao na sila ang sa ato karon walay usa nato nga diri nga wala in one way or another nga na victim sa kanang kaligut-gut, bitterness, na ay maselos nimo, napuno kag libak, na ay ma-insecure nimo, na ay modaot nimo, na ay mo daog-daog nimo, in one way or another na gyud na siya. But ang dapat natong hinumduman, it could be worsened, just like this heart nga migamot og maayo ang kaligut-gut, ang jealousy, ang pagdumot, ang pamakak, ang insecurities, hangtod nga kita nga nahimong biktima become like them. Nganuman wala nakabuhi, nganuman wala nakapasaylo, nganuman wala nakaila kung kinsa si Jesus, nganuman wala nakaila, naka-experience sa redeeming power of Jesus. Unsa may redeeming power? Kanang tanan natong jealousy, tanan giun sa pagbiktima, tanang mga frustration, tanan, brothers and sisters, matangtang yun na. Kanang tanang gamot diha nga nalimin na sa kasing-kasing, mahurot yun na ang mahabilin, ang pure nga kasing-kasing. So unsa may buhaton nga igsoon? If we believe that Jesus is the bread of life, iya tang tanggalan sa old o iya tang suluban sa bag-o. Unsa may pasabot man ni mga igsoon? Ang Amahan wala nagdemand sa trabaho, kumbaga sa practices, sa religious laws. Di ba kata daghan kay itang, I'm not saying wrong na, ha? I'm not saying the laws of the church, the Catholic Church, are correct and sakto. But ang gipangita sa Amahan is faith. Pila ka daghan dihang mga biyata, so I'm not saying nga I'm not condemning or whatever. Makita lang nimo nga puro na lang yun religious practices. Dili na pwede kay mo na, dili na inana kay mo na nawa ang faith. So saan man ito pagkaibaw nga si Jesus, bread of life, kung napulos na lang ta, nalibon, ha? Nagapos ta ba sa balaod instead of having faith? Kani mo'y pait. Kani, listen, not all those who take pride in belonging to the true religion nga niduol ni Jesus, dili tanan, but only those whom the Father knows. Mao nay atong hinuktukan karon mga igsoon. Ang atong kasing-kasing nailhan ba kaha, nahibalan ba kaha na sa atong langit ng Amahan nga nituo ta ni Jesus, o napuno na lang ta sa
dapat musimba ta ani kay mauni, dapat kay maunday nani, dapat mauna kay nani, dapat dapat nani, puros na lang ta religious laws, nakalimot na lang ta kasi Jesus is the Son of the Father. Unay dapat natong kanang hinuktukan o utingkayon sa atong kasing-kasing. Nakabalo ba ta nga ang atong amahan makahibaw o nituo ba ta nga si Jesus iyang anak gipadala nato to save us? Do we have faith on it? That's why I love this statement ni balik-balik. John MacArthur is a Christian nga grabe ka bold musulti kung unsa natong realities nato sa karon sa atong generation karon. This is not the time for tolerance. Dili na tolerance means kan bitang ato lang bisayag tolerance help. Ato lang tolerate ba? Ato lang okay ra na kana ba? Okay lang na. This is not the time for okay lang na. This is not the time for fights na na. No. Expose false religion and stand up for the truth of God's word, in which Jesus is the bread of life. Dili siya pan nga kanunon aron lang ta mabusog. Siya ang bread of life. Siya ang kinabuhi nga gipada sa atong amahan. Di ba tinuod na we have nakakita tag beauty in people who are called ugly. I've seen a lot of it. Sa una physical na atong makitaan, but this time nga mingon ta deeper na ang atong pagkailan ni Jesus na ay ingnon na to na bati kayo now physically, but my God, the heart is so pure. We could see angels in the most ugly person that we can ever see, and we can see the devil in the most angelic faces. Daghan mao gyud akong pitfall sa una. Mura batag ka nang may lagi kay bitaw mo ka nang may bitaw kaayo mo atik-atik ingnon lang to atik-atik man gyud na. Maayo kay mo ba maayo kay magpaluy-luoy, maayo kay mauna, but in the end, my God, grabe ka mubuko-buko ninyo. Tinuod na. Mo na gipasabot ni John MacArthur nga stand up for false religion, expose kung unsa ni sila, and barugi that Jesus is the Word of God, the living Word, the name above all names, that Jesus is our Redeemer, God with us. So mga igsuon, anita diri magsugod. Grabe ka importante. Why shortcut? Walay shortcut good in going to following Jesus. Walay shortcut. Kani mo'y pinakasakit. Ako, I had been there. Mao ginay ako. The mind of a child is so fragile. Their emotions touch their future. Your words shape their destiny because dysfunctional among family. Wa naman tayo mahimo anak mga igsuon. Hinaot unta kit kamo mga parents younger, kamo mga younger parents right now. Mao ni mensahe ninyong tanan. Kaya ako manaman mi, senior naman mi. Mao ni pinakaunod, heal before having children. So your children don't have to heal from having you as their parent, which is true. At least ako gitagaan ko grasya sa Ginoo nga siya ni 4 years old pa. I was able to heal myself when our head servant kanang convict ko kung unsa kasakit akong gibuhat sa akong anak, the only child niya ni. Kay tungod, kay mao among kani, kay mao ni among naagian. Kay mao may mong nadawat, may mong nagian. But we need healing, my brothers and sisters. We need healing. Nga kita, in one way or another, kapasakita sa anak, nga unta, nga kita napatay tayo, mga ginikanan, nga mga batanon, nga inyong mga anak, mga less than 12 years old pa, or less than 18 or below 20. We still have time to heal. God will give you time to heal so that ang inyong mga anak dili na magkinahanglan og healing tungod sa kind of parent that we are. And the good news, my brothers and sisters, gipakita ta kung kinsa si Jesus. Kung kinsa ang atong amahan nga nag-ugmad og nagmanggad. Nag-love nato ba? Because Jesus is the perfect mirror of God.
In Jesus, we discover the will of the Father for us. Siya mo nagtudlo mga igsuon. Jesus is the Word of God, and from now on, the most authentic revelations can only send us back to Him. Mo na nahitabo na ko for the past 4 years. Since year 2020. Ang tanan, mubalik yun. That Jesus is my Savior, that Jesus is my Redeemer, that Jesus is the Son of the Father. While acknowledging the values of the sacraments, especially sa atong Catholic Church, nga daghan kaayong 7 sacraments nga mao'y makatabang nato o pagpaduol sa atong langitnong Amahan. And the good works out of it, dili nato kalimtan ang gitudlo ni Jesus. Kani, hinumdumi ni, listen carefully, none of our own efforts, paminaw, can substitute the grace of being chosen by the Father who call us to know His Son in truth. Sag-unsa pa na nato, once makadawat ta sa grasya nga makahibaw ta nga si Jesus Himself is the Son of the Father. Nga si Jesus mo ay nag-save na to, the living sacrifice. Wa gyud makasubstitute sa tanan mga igsuon. Wala. It's beyond sacraments. It's beyond religion. It's beyond. It's grace from God. Grace from the Father. That's why kung makarealize na taana ang kita nga nagpaduol sa Ginoo, Satan always tempts the pure. Ang tanan, ang nahabilin, katong wala gitintal, iyahan na. So mga igsuon, pasalamat nga gitintal ta. Pasalamat. Rejoice. Rejoice because we are following Jesus. Sometimes lang maglisod yung tagsabot. Honestly speaking, maglisod tagdawat nga sigihan lang inani itong kinubuhi mauna, but that is the reality. If we could not accept that the reality nga itempt yun ta just like Job, give tempt ang pure of heart, then that is the purest manifestation that we are following the will of God. That's why laziness kills desire for holiness. Ang kaligut-gut mooy mopatay sa atong wisdom. Ang kahadlok mooy mopatay sa atong pangandoy, sa mga damgo. Ang pagka jealousy kills peace. But the good news is once you have Jesus in your heart, kung ato nang basahon from right to left, peace kills jealousy. Nganuman kanang jealousy wa nanay umoy sa mo, nanay luna sa mong kasing-kasing, because peace is overflowing, nag-awas-awas tungod kay naa si Jesus. Niya ang dream to follow Jesus, bahalag magkinaon sa pangkalibutan, will kill the fear. Whatever fear imong gikahadlukan, because you know that Jesus is the Son of the living God, ang tanan nimong kahadlok mawala. And wisdom kills anger, because the wisdom that Jesus is the Son of God, kanang tanan mangwa. And the desire for holiness kills laziness. Nganuman, magdali-dali na ka mag-usab, because holiness is the utmost for His highest. That's why mga igsuon, mooni ang meaning sa prayer, good. Kani mo saktong meaning sa prayer. Prayer begins and ends not with the needs of man, which we fail. Kaya nga no, mag-ampo ta, Lord, i-bless ko, Lord. Lord, ganing atong gusto, kaning kuan mo, Lord, i-bless lang ta. Lord, ang kaning kuan mo na, but puro ta needs sa man. Prayer begins and ends not with the needs of man, but with the glory of God. Kitang tanan should be concerned primarily with who God is, what God wants, and how He can be glorified. Once na nataan nga state of spirit, my brothers and sisters, grabe ka at peace. Kanang ang tanan na lang bitaw nimong buhaton, murag successful in a sense, not because you are successful, because it is the will of God. Bisag failure sa mata sa tao, but success good siya sa mata sa Ginoo.
That's why you have so much peace. The free offer of the gospel is broad enough to include the worst sinner who believes, which is the essence of the gospel, which is the essence why Jesus was sent by the Father here on earth aron kita mga makasasala mutuo na si Jesus Christ is our Redeemer and our Savior, but narrow enough to exclude the most moral, religious unbeliever. Daghan ka ini sa simbahan mga igsoon. Sad to say, there are so many moral, religious unbeliever na pulos na lang kanang kung sa kuan pa sa gobyerno pa pulos na lang protocols, pulos na lang inana niya, nawala na ang relationship sa atong Ginoo. Mao na atong i-avoid mga igsoon. Nga parehas lang ta katong nagampo ba na ang Pharisee, Lord, salamat nga dili ko pa rin usa kani makasasala. Salamat Lord nga dili ko pareha ni mao ni mga moral, religious unbeliever. But kita nga ni angkon ag sinner nagpalayo, nagduktok sa atong kasing-kasing. Pasaylo ako, Lord. Ako nga makasasa. Have mercy on me. That is where the purpose of Jesus to save the worst sinner who believes in Him, our Redeemer, will greatly give glory and honor to our Savior, Jesus Christ. So, kani mga igsoon, di ko mo undang og balik-balik og yaw-yaw og yawit kay ang kalibutan karon di na mao, dili na mao ang mga millions of followers to ana dito sa Instagram, sa Facebook, mga Reels, mga TikTok, mga kon, but those are all garbage na kung i-resuscitate ang magawas puro na lang likes, puro mga my God, instead of reading the Bible, instead of filling our mind, our heart with the wisdom of God, wala na. Gikaon na tas sa kalibutan karon. Mo nang magbalik-balik jud ko ani nga image karon kay mga parents, please control your children. I'd like to commend one of our servant here, mag-gospel reading sila, grabe kanindot. I salute you for that one. I know God is with you when mag-Bible reading mo with your children. Ubay mo diri na nag-Bible reading sa inyong mga anak, mag-sharing na, my God, that is giving glory to God. That is the opposite of this one. Mo nang magsigi yung kung yaw-yaw ani, kay aron may na lang ba? The healing touch of Jesus family will plant a seed of reading the Bible to your children. So mga igsuon, mauni ang sa unang ako after the trials, ang demonyo mingon, hala, hadlokon ka mga obat karon. Show away from me. Back off. You don't have, wala kay lugar sa kong kinabuhi. And this on the right hand, my brothers and sisters, this is my life right now. The path of Jesus is really like this daily. I always ask God, Lord, lead me your way. Mura ra ko kanig gyud siya. Mao gini ako gyud kada adlaw, kada buntag inigmata wa pay 5 or past 4 AM. Mao gyud ni. Lord, tultuli ko sa imong dan. Wa ang akong kinabuhi karon wa na koy makit-an. Unsay future wa na gyud daily as it is. Daily good, Lord, unsay buhaton karon? Unsay mo ipabuhat karon? Unsay mo gaban? Patelebihan ka peaceful, my brothers and sisters. Grabe ka peaceful. Grabe ka nindot kon daily ka magsalig. Musalig ug magsalig. Na Jesus will guide you to the path wherever He leads you. Unsa pa na libaong, unsa pa na kadagkong potholes, unsa pa na ka-rough nga road nga iyang ipadani mo. I know na para nas imong kaayuhan. According to the scripture, virtually everything that truly qualifies a person for leadership is directly related to character. I think nakanotice na mo nato nga ang akong gisig balik-balik diri gyud character building.
atong pag-usab sa atong kinaihangton makailata. Unsaon na to pagkaila? Ginausab atong karakter. Kani, kung ma-stress ta, when subjected to stress, maanha gyud ta makahibaw asa pa dayta nga level. Anha pa ta makahibaw kung subjected ta to stress nga mabira pa ang atong lawas, mabira pa atong kalag, mabira pa atong espiritu, atong body, mind, and spirit, mabira pa pikas. Anha ta mahibawan. But with all my honesty, this is what I prayed to you, each and everyone. I pray that every chain holding you back is broken now in Jesus' name. Maog yun akong iampo natong tanan every day. Nga kanang tanan diha ma-break so that we can experience freedom. The freedom of God is so beautiful. Dili ma-explain. It's beyond tanan nga igsuon. That's why whenever God means to make a man great, listen. He always breaks him in pieces first, just like what he did to his only son, Jesus Christ. In the Garden of Gethsemane, may imagine ko na ako si Jesus nga nagtu ang luha, napisa-pisa ang lawas kay nabunugwa na mahitsura, nagkadugo, just for you and me nga masave. And the good news is, unsa pa nakakayos ang atong kalibutan ng mga igsuon, God will raise you up. Iyatang barugon, iyatang alsahon, because the Father sent Jesus to us, to help us, to mold us, to make us like Him. That's why Jesus, the bread of life, will heal you, brothers and sisters, because He's going to use you. Hinumdumi na. The process of healing is painful. But once you are healed, once you are free from the bondage of whatever bondage you are having, my God, the life is so beautiful. Mura na jud kag maka-experience og heaven diri sa kalibutan. Mura na jud kag giandam na imong kasing-kasing. Giandam na gyud, mura giandam na gyud nga ready na ka moadto sa eternal life. Kay kana mga istorya, mga pagdaot, wa ipik, way binuang, wa ipik gyud. Mukatawa na lang ka because you are being healed. Because God is going to use you, my brothers and sisters. In using us, your Father in heaven is your support in every bridge nga atong agian. It is really true through Jesus. Hinumdumi sa atong gibasang gospel karon in verse 27, do not work for food that spoils, just like the manna. Mo spoil man to siya inig human sa adlaw kay aron bag-o na po inig the following day. But work for the food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. Nagihatag ni Jesus siya mismo. For on Him, God the Father has placed His seal of approval. Kung mutuo ta ni Jesus, then we have seen the Father. How can we see the Father if we cannot see Jesus Himself being sent by the Father to save you and me? Though the church embraces many people of all descriptions, why gipili? Gidawat ang tanan. Paminaw, only those to whom the Father has given this grace will find their way to the controversial and humble Christ. Tinuod yun na mga igsoon. Ang amahan mo'y muhatag og grasya nga makapamata bitaw, makapamatas sa atong blind eye, makapadungog sa atong bungol nga dunggan, makaabli sa atong kasing-kasing nga naggapos na ka frustration, makaabli sa tanan, and we will know that everything comes from God. Everything. That's why, my brothers and sisters, I'd like to end this gospel sharing with this song when Derek Raymond
a what you call this, a athlete sa Olympic 1992. I just want you to have a look how God raised him up, my brothers and sisters. I have seen this a lot of times. Every time I see this and watch this again, mutuog yun akong luha. Because you and me can relate kung unsa ang gibuhat ni Jesus to Derek Redmond. He is an athlete in 1992 Barcelona Olympics. Just have a look. The young man was favored to win the 400-meter race in Barcelona Summer Olympics. Expected siya mo'y mudaog. However, disappointment came about 250 meters from the finish line. When I am down and though my soul Tanawa. is weary, His hamstring tore. He hobbled into a halt and then fell to the ground in pain. Imagine na unsa kasakit. He struggled. He worked for it and he is expected to win the gold. As stretcher bearers made their way over to him, he knew he had to decide. raise me up, So despite this pain, he stood up and began to hobble along the track. raise me up, Wa niya panumbalinga. Nipadayon siya amidst the pain. when I am strong, Suddenly, when a large man pushed through the crowds, fighting back security. The man was his father. more I can be. Wa niya panumbalinga. He ran through his son in pain. You don't have to do this, he told his weeping son. Yes, I do, his son declared. Well then, replied his dad, we're going to finish this together. Silang duha. The father wrapped his arms around his son and helped him hobble through the track. Tanawa ang pain and the love of the father. More than I can be. You raise me Shortly before the finish line, the father let go of his son, and the son completed the race with standing ovation of 65,000. Derek Raymond may have finished first place, but he managed to finish his race. Despite the pain, despite the cheers, he determined to give his all. Motivated by love so strong of a father who picks him up when he falls. What made his father do that? To leave the stands and meet his son on the trucks. on your shoulders. It was the pain on his child's face. His son was hurt, but wanted to finish the race, so the father came to help the son. Raise me up. God is like that. When we are hurt and fighting to finish, He comes and helps us.
That's what He did to me, my brothers and sisters, and to you. He's picking you up right now. How about you? What is your race? Are you in pain? Are you in the verge of quitting? God wants you to finish strong because He loves you. Will you open your heart to Him? Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we can truly relate with Derek Redmond. You give him a father, earthly father, who helped him. But you are above. You are our Father. You know our pains. You know what we have been through. Kaming tanan kabalo kag unsay among giagian. And sometimes we fail to ask you and believe that you are going to help us. Because we focus on the pain. We forgot that you are our God, the one who created us. So Father, help us to believe that you are always ready to help us when we are in pain. Because you want us to finish the race, just to finish, so that we will be with you eternally in heaven. And all of this, Father, we pray in Jesus' mighty name. Amen, amen, and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mayang gabi, mga igsuon. Gabi. Maayong gabi sa tanan. Bugat man kaayo ron ang mga messages ron nga imong gi-share, Sister Luz. Murag daghan man jud kay nangaigo ron ba. Ako sus grabe jud akong pagka-bullseye jud. Anyone nga mo share? Please kay balo ko na daghang ganahan mo share. Ingon si Lord pa istoryaon jud mo kay kung di mo tingog di siya kadungog daw la. So please share, brothers and sisters, kitsa ganahan mo share. Ayaw tagui ang inyong gibati, ipagawas, saron ingon si Lord, i-declare daw. Sister Grace. Na-bullseye yun ko ni mo atilos. Perting bullseye yun. Tama jud ka, i-heal imo hang self before nimo. Labi na karon nga nakoy toddler ba. Dili man jud ta makaingon no perfect yun ang kanang mama no. Pero kung unsa man gud daw nang imong i-instill sa mind sa imong anak bag imong ipakita good, then that is the person he or she will become. Kada ganing tungod ako dagan kay ko pain at tilos, oy grabe jud ko ka. Siguro kay kanang kumpuni magud kayo may uy unya kanang BI and everything good nga relatives ra nimo nag BI ba. Unya in times good nga kanang so karon no okay na ang kinabuhi good kay gibless sa Ginoo. Makailak man ko atilos uy lagot man kayo ni uy. Okay. Hindi ka na lagi wa pa jud ka na heal gid na pag gid ang imong trauma ba sa imong life. Imo din na ma-compare dayon. Imo makuan sa imong di ko ganahan. Kay misking ako nang napil sa akong childhood trauma ba nga kanang pobre ka imo ayon mo sa iyong relative no ni imong parents man kita nimo ga-struggle gid nga para ma-provide sa imong pamilya gani. Yeah, blessed ang gid kaayo kay akong papa kay prayerful jud kay until na mga anak gina siya nga kamo anak no wa mo na successful kun dili tungod sa inyo ang pagpaningkamot kundi tungod sa Ginoo gyud. Giampo jud ta mo tanan bisag unsa na to kalis bisag wa tay mga pagkaon sa una mangutang ya tilos ginaingnan bisag tanang gapang naga sa tindahan ingnon mi ay pasiman-siman man ay imuhang kamagwangan bisag wa mo'y kwarta na mangutang mo diri pangbaon palitan na lang ta mo barko ingana gud ni mo ana des papa sige lang pasag imong DABI ang tao ang mudala ninyo inyong pangando ay mudala ninyo ang Ginoo tanan jud minahuman jud mi atilo sa kalisod sa akong parents jud mo na karon gusto na ko mahila akong trauma pero hila-hilay man sa nahila pero nabulos ay jud ko maayo jud oy grabe jud ka bulos ay jud sorry kay sa Ginoo sorry kayo kay tungod kaning mga trauma na to sa atong life na madala na to sa atong pamilya ba and yun mo entitled kita nga act ingani lagi ko sa una may ingana good kating boss ayag yun I'm so sorry Lord but I always pray na ikaw maging sentro sa akong pamilya and thank you for this community mo nag-remind sa ako biskin usahay no dili ta perfect no
Pero sa mata sa Ginoo, I am perfect. I am perfect person, a mama, a friend, a family. Amen. Sis Very Grace, beautiful. mahuman Nindot ra gyud na. Believe me, mahuman gyud na kay bao jud si Sister Luz. Mahuman ra gyud na, mahuman ra jud, believe me when I say kay diha sad ko gikan. Sister Hanelin, erase kasi mong hands. Sister Hanelin, you want to share? Or kinsa pa'y ganahan? Sister, ganihan naman siguro ning erase. Okay. Sige. Pero Kinsa ako lain lang gusto? kuan, truly ang kuan, ang gikuan jud sa karang gospel. Yeah. Start jud kay hilak na sad ko. Wala gani. Dili pa kay plano ha, hilak pa pa. Kanang yes, kanang ganing blessing beyond nga imong imagination nga asa gikan, pray ka, you have the struggle, and then kanang imo kay mga dreams na natuman na, and then of course naadjud kanang ang imuhang murag kanang kon ba baggage na imuha na napadjud kay kanang nagsihong nga now this is the time na mo ni buhata. But I cannot do it sa people na surrounding me because I wanted to make my family, kanang immediate family, Mr. Luz Bagna, as a whole nga I know they have different kanang faith, and then I know they are also relying to God, but I want them to see nga basta there is something na I wanted to see in them na how faith nga gusto na ko makita nila. So gusto ko mag-start na dira. So hopefully muna na ako sa ako ang family dream. Though na po ko yung responsibility sa akong mga anak, which is I'm trying also to comply, to do it. Ang akong God ko is kanina kay mo ni ang dugay na gihatag ni gihunghong ni Lord sa mga my immediate family, my siblings and my mom to be together again. Amen. Okay, we still have time. Kinsa pa'y ganahan nindot jud kaayo ang atong prayer meeting karon jud. Daghan jud kaayo tang mga po. Kinsa pa'y mo share? Kabalo ko na daghan dang na-touch. Naghilom-hilom lang di pa katingog. Kinsa pa'y ganahan manawag ko ha one more kay we still have a lot of time gyud. Sister si kuan na lang, Sister Elsie. Pareha kitang gusto, Sister Mel. Walay balibara ingon si Lord baya. Sister Els? Yes, good evening sis. Ang paborito gid ko makitaan sa akong wa man ta koingan dinhi ang anong tawagon ko. Joke rabi taw. Ito, thank you. Bless kay ta karon kay kanang daghan kay ang mensahe gihatag sa Ginoo nato. And then ako dito ko na-task ingon ni Sister Luz katong kanang i-instill nato nga sa atong mga anak. Guilty ko dihang dapita kanang sometimes ang atong pag-deal beforehand siguro karon na nakoy gamay adjustment na nabati ang pangutana akong anak. Kaya basig di siya mo confirm ito sa una kanang labi na tong time nga nag-adjust ko nga ako ni hands-on ko sa akong mga anak bitaw pag-handle and challenge gid ni tinuod sa mga parents, especially the young parents. Kung moingon ta nga kanang kung moingon ta yang pa ba kuno ko, yang pa ko I feel young. kanang challenge bitaw ni karon labi na sa mga ginikanan karon with the kanang daghan na bitaw mga say nga na influences atong mga anak dili lang kita
daghan na kayo silang source of influence, especially in social media. Dako kay na challenge nato karon as parents, unsaon nato sila pag keep track, especially in leading to Jesus. Dako kay na challenge man ang makaingon ko nga kami blessed bisag kita nata karon sa balay. We are blessed nga kung even kita la mismo mihawid ta sa ni-enroll ta sa atong account po sa dinhi, but ang the rest of the members of the family, especially atong children, ma-overheard. Even si akong anak si Ethan, maingon, Saturday naman no, kanang Saturday prayer meeting na ninyo, kanang malipay ka nga, gi-acknowledge na bitaw nga, gi-anticipate na nga, every week, na atay prayer meeting. So, dako na kay nagrasya sa Ginoo nga, naagid gihapon sila mag-grab sa ilang hunahuna nga, ni konekta sa Ginoo. But again, going back to kana bitang i-instill nato kung unsa atong mga anak karon o how unsa ilang mga values sa kinabuhi, dako kay naglubago natong mga inahan kung giunsa nato sila pag-deal kay tinuod anang sa social media no, kanigyon social media nindot kay mga presentation nato didto, but still at the end of the day, kita gid kahibaw giunsa nato pag-deal ang atong family, giunsa nato pag-lead atong mga anak. So that's a challenge. Then mga itagrasya sa Ginoo kanunay nga ato gyud silang mada og atong magayran. Ako sometimes kanang magilty ko. I say sorry sa akong mga anak. Sometimes kanang mas-sleep akong mga anak na wa ka ask og sorry. Ako silang i-bless mga og pasaylo maghilak ko maingon ko sorry Lord, please i-erase sa ilang hunahuna ang mga negative na ilang nadungog nako and help me nga makita nila ang mga good things nga akong ipakita. So, mana kung wala pa gid siguro as Ginoo no, mo prevail gid atong pagkainahan, maingon ta, oy ako inahan, mao ni karon mao na. So, sometimes even si Fiona sa her young age, mga tanak ko kay at least ako i-confirm, i-verify niya akong gihatag, acknowledge nga naasad sila say even maingon tang anak na sila. So thank you Lord for the community. Patingugon lagi jud ka ni Lord sis kay nindot kay to imong i-share. Yes, pakpak jud ko ato sis. Sister Luz, napaka-i-add up. Mo puno lang ko gamay ba, knowing kato ko yung LC gani nga nga mo acknowledge ba last Saturday na diri pa man siya ni niya yung meeting online gika alas 4 sa hapon na abot og alas 10 gabi. So tuwa sa kwarto niya ako diri ko sa sala. While meeting niingon gyud sila ang iyang kay mga ang uban pod mga kuan man pod na kanang charismatic pod ang uban ba. Ni mag-ati man na silang yan At yan kanang nag-prayer meeting si tita, magtita man sila nako. Oh. So kanang nagdang sila. Siya, niningong siya ni, shh, quiet siya, takay nag-dance pa sila si papa o si mama. Ang community, nagtakay, madungog man sa kwarto, nag-dance. Nindot kay paminawan ba? Online meeting niya sa iyang mga interns, ni pause, ni hunong gid sila, kay nag-dance, kay dako naman kay itong dance, nindot makay, diba, especially nga, magkuha na, nindot kay paminawan nga, bagong graduate sa college, nag-meeting niya and then ni hunong, nag-silence, quiet, takay nag-dance pa sila sa papag mama. Nindot kay paminawon. So beautiful. Yang children nga naghunaon na bitog inana, nindot yung kayo. So, let us proceed with our healing. Kay, sa giingon na ni Sister Grace, yes, ang healing, naalam ko so that you can understand. Last, luhod may kasal July 18. Pag July 16, nagpa-cleaning ko sa akong ipon. Pag July 17, that's Wednesday. I just want to share this one so that Sister Grace, I want you to listen carefully. Naagyoy paagi ang Ginoo nga ayuhon imong trauma. Naadyoy paagi, naagyod. Kani. Una. So, on Wednesday, that's July 17. Ako lang isulti ang tanan so that you can understand. So, July 16, Tuesday, nagpa-denture ang atong head servant kay kuan ang ihang denture kay nalugak na.
Ako nagpa-cleaning. So Wednesday, utaw sa barong, sininatanan kay ron mo larga mi kadlaw na 5:30 kay aron makaabot mi dito sa Huybes kay ang kasal alas 2 hapon aron di may makuan. Sayo man ko magbata kay mag-discharge. Yan ako nakita ang giputos og tissue ba. So akong gi-flash. Pag flash, lawa man. Ko, unsa man ni Lord? Kay bawo ka mga igsoon. Pag flash ni stuck up ba? I don't know kung sa to akong gikon, wa ko'y idea. Unsa to akong gi-flash kay putos mag-tissue. Pag sud mga igsoon, unsay ni ang fear nga nigawas. It was Christmas Day sa among katong bata pa mi. Ay pilay ay akong edad tingali mga 22, 21 naara na or 20. Nasuko si Papa on Christmas Day kay na-stock up among CR. Kay nga no, among youngest, nikaw nag-apple, gi-flash niya, one kwan. So the following day, Christmas Eve man to, the following day, ako mga igsuong mga lalaki, upat ka igsuong lalaki, nagkugkog og 1 by 2 meters ang nga cubic kaabing stock up ang kuan. Dili pa hunahon, dili tagaan og kaon so paglakaw ni Papa nga mauna. Nganong ni flashman. Pag stock up akong nauna, oh my God, manglakaw ni ugmapuho na stock up ang niduro. Asa ni subayon unsaon na lang ni sus murad ko kasing nabalik yun at that time. Ya, murag nakuna na ko sus di ba ka to dentures na ko din ko hukon rin ako lasing komedyas buntag on July 17 the following day dong stock up ang CR. Sumay ko na ako yung night tissue dito so wa lahos gyud siya kuot dito sa anidoro nga mao na way binuo ang mga igsuon. It was the denture na akong na flash. May gani wa na flash. Paghuman way daghang langas, way reklamo, wa tanan, gikuha, gihugasan, gumulan, way daghang langas, way langas. Ang akong fear on that day nga mako na niduol ko nangatug balik, nihigda ko balik, nihilak ko bayo, sorry, so hadlok ko bayo, grabe kadlok ka gyud ako nga maguba ang CR niya, manglakaw ta niya, way mabili niya, mauna, ma-stock up, mauna, unya, kanahon ako, mamaw ka dito sa mga, super tigo na kong hilaka, mga naghilak kong 30 minutes, tingal ito. So, kanadewa na ko, bottom line. I think mo pa ito yung habilin nga trauma na ko sa mga mana. Nganong nahitabo man on that specific day, paagi sa Ginoo. And I was so blessed nga ito ko natay head servant nga bana nga way daghang langas gyud way wa ko kasabi wa tanan as in nothing. And we just embrace each other, hug each other, realizing each other, matiguang na intawon ni mga seniors na nagklaro, nagpinsayloay nga mauna, nabalik ang tanan. That's why mga igsuon, in God's time, He will heal your trauma. That's why tonight, I know na napislitan na ni Hanilin. Unless lang mo na kay itingog Hanilin or napislitan lang. So, bottom line akong gisulti mga igsuon, hilabihan gyud ang paagi sa Ginoo. The meaning of that incident, gi-flash sa Ginoo ang tanang traumas, tanan. Hangtod wa na mahabilin, hangtod mga tawa na lang, hangtod nga wala na, haron malimpyo ka. So that you can share that God, our God is a healing God. That we have a Father nga naay gipadang only Son nga atong bread of life, the life of eternal. So let us pray, my brothers and sisters. Those who need healing, just place your left hand on your there is a katong kinahanglan trauma, healing trauma. Katong mga problema katong nas kasing-kasing, just touch, put your left hand on in your chest and the right hand reaching out to God. So let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, thank you for this community. Thank you for allowing the power of your Holy Spirit
to manifest, to be with us in every step of the way, from the anointing hangtod mi moment. We humbly ask you, reveal to us, Holy Spirit, Lord Jesus, God the Father, reveal to us kung unsa paning traumas nga kinahanglan pa namong ayuhon. We need healing, we need to be pure, we need to be healed. So, brothers and sisters, just please repeat after me this prayer of healing. I have been redeemed from the curse of the law by my Lord and Savior, Jesus Christ. Therefore, every cell, every tissue, every organ, everything in my body functions into the perfection into which God has created them to function. And I forbid any malfunction, any hurtful memories, any traumatic memories to reign into my life, because by the wounds of Jesus, I am healed. Raise your both hands, my brothers and sisters. By the wounds of Jesus, I am healed. Raise your both hands and declare, by the wounds of Jesus, I am healed. Raise your hands as the music minister will sing. By the wounds of Jesus, we are healed. Kitang tanan, magdungan og kanta. By the wounds of Jesus, we are healed. By His wounds I am healed. Raise your hands, my brothers and sisters. Wounds Raise your I hands. am healed. By His wounds I am healed. By His wounds I am healed. And by His wounds we are healed. 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 Continue to raise your hands and just open your palm like this. And in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, receive the healing love of God right now in Jesus' mighty name. In the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, receive the healing of traumas in your life right now. Receive the healing love of God right now in Jesus' mighty name. Just say, I receive, Lord. Just say, I am healed, Lord. Just say, I am healed, and declare it. Declare it to God that I am healed. Just declare, thank you, Jesus. Thank you, Lord, for healing me. Thank you for the healing, Lord Jesus. Thank you, thank you. To God be all the glory. Kitang tanan atong i-declare sa healing nga gihatag ni Jesus. To God be all the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. One more time, kitang tanan. Glory to God. Be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for healing us. Thank you, Jesus, for touching us
changing us, transforming us, and healing us. Brothers and sisters, this time, our Heavenly Father deserves our prayer. Kitang tanan magdungan og kanta sa Our Father. Brother Melvin, kitang tanan, together with Brad Melvin, let us sing the Our Father. Who art in heaven, thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thou art is the kingdom, and the power, and the glory forever. And let us not forget our Blessed Mother. With so much love, with the manifestation that our Blessed Mother has shown to us through the visions ni Sister Hanilin, na naagod siya na to, nagdilit ta ni Biya, and together with all the angels and saints in heaven, atong tagaan og pasalamat ang atong langit nung Amahan. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat sa imong kaayo. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat, among inahan, sa imong kaayo, sa imong pagmahal. Kanimo kami nagpasalamat, sa imong kaayo, sa imong pagmahal. Kanimo kami nagpasalamat. Sister Mel, Okay, before tamo end, can I request Brother Raul to extend your hand for our final blessing? Brother Raul, are you? Okay. With the anointing of our Archbishop Palma to our head servant, Brother Raul Amores, may our loving Father bless us always and always protect us.
heal us with our deepest wounds, and keep us always safe. And before we end tonight, may His loving angels and all saints in heaven intercede sila nato, whatever we are praying for. This we ask and we pray with the name of Father, our Lord, our God. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening sa tanan. Hi, kutat. Gabi sa tanan. Hi, kanindot. May buntag dili sa Canada. May buntag Abuntag di ay. May buntag sa Canada. Canada. Ay, naagad gihapon ang bata. Tanaw. Buntag. Ay, buntag di tanan. May buntag ang tulo ang tulo ka Canada nagtapad. Lagi. Salamat kay sa tanan. So beautiful yung kaayo. God bless us. God bless you, Ate. Good night. God bless. Thank you kayo, Sister Luz, for always the voice of God for us. Thank you, ate. Thank you. Good night. God bless. Thank you, Bang. Canada, ayo-ayo mo din. Salamat, Sis Mel. Bye-bye, Sister Nan. Good night. God bless us all. Thank you, Sister Els.